पंचायत समितिर उन्नयन कार्यक्रम ग्रामांचल लोकमानक आर्थिक उन्नति पाई विभिन्न समय रे विभिन्न कार्यक्रम ब्लॉक माध्यम रे कार्यकारी हेउची बा करा जाउची। सेगुड़िक हैला ग्रामांचल गरीब लोकंक आर्थिक थईथान कार्यक्रम जो लोकमानक वार्षिक आय 2000 टंका रु कम सेमानक गोटे जीविका ग्रहण पाई ऋण जोगाइबा। एही ऋण रे 100 रु 70 भाग छाड़ करा जाए। समन्वित ग्राम उन्नयन कार्यक्रम जो लोकमानकर वार्षिक आय 4800 टंका रु कम सेमानकु कौनसी जीविका अवलंबन पाई ऋण जोगाई दिया जाए। एही ऋण 100 भाग रु 33 भाग छाड़ करा जाए। तापर आउ कोन करा जाए जातीय ग्राम्य नियुक्ति कार्यक्रम एवं ग्राम्य श्रमिक नियुक्ति सृष्टि करा जाए। एही कार्यक्रम जरिया रे श्रमिक माने दैनिक कर्म जोगाण व्यवस्था सृष्टि करा जाए। आ गोटे रही प्रधानमंत्री अर्थ जोगाण कार्यक्रम जो लोक मानकर वार्षिक आय 4800 रु 6000 टंका मध्य थाए सेमानकु एही कार्यक्रम माध्यम रे कृषि ऋण जोगाई दिया जाए। पंचायत समितिर आय पंचायत समितिर निजस्व आय न थाए हैला विभिन्न कार्यक्रम करिया पई समस्त अर्थ सरकारनक ठारू मिली थाए। जिला परिषद विषय जानिबा जिला परिषद कौन करथाए पंचायत राज व्यवस्थार उच्चतम स्तर हेउची जिला परिषद। राज्यर प्रति जिले में गोटे जिला परिषद रहिबा व्यवस्था अछि। जिला परिषद माध्यम रे जिलार विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर जोगाण करा जाए। आउ एबे जानिबा जिला परिषद गठन प्रति जिला को केते गुड़िए जिला परिषद जोन रे विभक्त करा जायछि। प्रत्येक जोन रु साबालक भोट प्रथा जरिया रे जणे जणे निर्वाचित हुअंती तांकू जिला परिषद सभ्य कहा जाए। एही जिला परिषद सभ्य माने सेमानक मध्यरु जनकू अध्यक्ष ओ आउ जनकू उपाध्यक्ष भाव में निर्वाचित करिथांती। पंचायत समिति परि जिला परिषद को मध्य आदिवासी हरिजन ओ महिला सभ्य निर्वाचित होइथांती। एही सभ्य मानकु नेई जिला परिषद गठित होइताए। जिला परिषदर कार्यकाल होची 5 वर्ष एटा मन रखिबो। एपटे बॉक्स रे जोड़ा देइछि देख जिला परिषदर अन्य सभ्य माने हेले 1 रे जिलार प्रत्येक पंचायत समितिर अध्यक्ष 2 रे विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा सदस्य वृंद 3 रे जिले रे थिबा स्वायत्त शासन संस्थार अध्यक्ष 4 रे समवाय बैंकर सभापति 5 रे जिलार विभिन्न विभागर उच्च पदस्थ कर्मचारी और अन्यान्य सदस्य वृंद। एबे आमे जानिबा जिला परिषदर कार्य जिला स्तरीय योजना प्रस्तुति एरा तांकर काम हैला। 2 नंबर रे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत गुड़ी को अनुदान प्रदान करिबा आउ जिला मध्य थिबा शिक्षानुष्ठान सर्वसाधारण पाठागार और जनमंगल संस्था को आर्थिक सहाय्य मंजूर करिथाए। कृषि शिल्प सामाजिक वनीकरण पशुपालन समवाय ग्राम्यर विद्युतीकरण क्षुद्र जलसेचन योजना प्राथमिक माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षार उन्नति ए सब होची कहार काम जिला परिषदंकर काम। परवर्ती पेज रे देखिबा जिला परिषदर आय केते टंका से माने आय करंती। जिला परिषद सरकारी अनुदान उपरे निर्भर करे। केतेक जिला परिषद विभिन्न कर आदाय करिथांती। अन्य केतेक जिला परिषद किछि रहिबा घर आउ दुकान घर इत्यादि भड़ा सूत्र रे अर्थ पाइथांती। से माने कोन करंती ना जो घरे रुहंती काली जेमती कहउतिली घर को भड़ा देकी सेमिति अर्थ भाबरे से माने आनिकिना चलंती। आउ कोन
ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଆଦି ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଷଦ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ମହାନଗର ନିଗମ କ'ଣ ଜାଣିବା? ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି ମହାନଗର ନିଗମ? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ତାପରେ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନଗରକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ନିଗମ ପରିଷଦକୁ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟର କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଭ୍ୟପଦ ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିଗମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମେୟର ଆଉ ଜଣକୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ମେୟର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ନିଗମ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ସେହି ନିଗମର କମିଶନର ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା କମିଶନର ଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଗମର ସମସ୍ତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟବିଧିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଗମ ପରିଷଦରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି କହିଲେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ତାର କ'ଣ ଅଛି? ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏକରେ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏଇଟା ମହାନଗର ନିଗମର କାମ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ଦୁଇରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେଇବା, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇବା, ଏରା ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମର କାମ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଟିକାଦାନ ଏସବୁ ହେଉଛି କାହାଙ୍କର କାମ ନା? ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଜାଣିବା। ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର, ଯାଦୁଘର, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ଏରା ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କରିବେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା, ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, ମାନେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ସହରର ସମସ୍ତ କୋଠାବାଡ଼ିର ସର୍ଭେ, ସହରରେ ଯେତେ ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନୁହଁ, ଯେତେ ଘର ଅଛି ତାର ସର୍ଭେ, କେତେଟା ଘର ଅଛି, କୋଠା ଘର, କେତେଟା ଚାଳ ଘର, ଏଇଟା ଲେଖିବ ଗଣିକି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାହାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ? ମହାନଗର ନିଗମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ୟାର ମୁଁ ୱାର୍କସିଟ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଉତ୍ତର କରିକି ଫଟୋ ଦେବ।